Мыналарды канчадан булар? Onlar 350'dün. Bunlar 450'dün. 450. Bambuktар канча? Bunlar 450'dün. 450'дөн. Çoğun razmerleri var mı? Bunlar 630, bunlar 600'dün. Bunların razmerleri 60'a Длинасы uzunдар, чоң 60'a çeyin düşüyor bunlar. Кайсылар? Мыналар ба? Молодежкалар, аналар длинасы uzunдар. Мыналар ба? Канчанчы размерге чейин түшөт? 56'sı bürok bunların 60'a çeyin düşüyor bunlar. Великандар барбы? 58'e çeyin. Velikanda 58'e. 58ге чейин. Analar 450'dün. 450'дөн экен. Көйнөктөр барбы шуну менен? Кайсылар? Мына халаттар шуну мененби? Ушулар канча мына бамбук? Bambukta 550'dün. Оптом семасы? 550. Размерлери кандай? Razmer 46'dan 52'ye. 46'dan 52'ge чейин экен. Анарка. Канча булар? Булардан да аласыңызбы? Жок. Бул жерде ким? Кыздар. Карап койгула канчадан? 550 Дүң баасы 550'дөн экен. Размерлери кандай? Кандайсың? 46'dan 52'ge чык. 46'dan 52'ge чейин. Оптумча 500. Оптомго 500. Бамбуктун мына көйнөктөр да, ажы. Шымдар менен бар экен, кыска көйнөктөр. Шымдар менен барбы неме? Бамбуктун шым менен только мыналар ажы. Кайсылар? Однотонный мыналар. Мыналар. Мыналар ба? Шымы менен. Канча ушулар шымы менен? 650 да оптумча. Оптомго 650 муну. Шымдары менен 650 дейт. Бул халаттар канча экен? Bunlar 650 dün. 650. Мына 850 на Ташкент. Ташкент? Эмне бул материал? Бамбук эле. Только биринчи чыккандардан материалдар башкача бамбук бул. Атын көрсөтчү. Оригинал бамбуктар. Оригинал бамбук ба? Мыналар канча экен? Мыналар тройка экен, тройка канча булат? 850 берем почти. Пачкага 850. Расцветкалар бар, карал расцветка falan бар. 850 дейт булар шымы менен. Пачкага. Мыналар канча экен, а? Көйнөктөр канча? 500 son. Оптомго, э? Oktu bir yere. Оптомго 500 сом. 800'de 60 Сиз Бамбуктун көйнөктөрү мына узун. бамбук көйнөктөрбү? Чоң аялдарга. Канча ушулар? 650. 650. 650 сом экен. Көйнөктөр мына кемпир көйнөктөр канча? Оптуйсuna, эже оптуйсuna. Оптуйсuna 380 берем. Ama katta çok işte kaldı. 80 розница, 450 розница. 450 yok 380. Bana 500 son. Ona 600 sondan. Бегайма материалдар. Koreyski. Onlar da. Мыналар канча, кыздар? 900'dan. Оптом семасы, э? Başka yerden 1000'den alasın. Бул жерде арзан экен да. Bunavı nima? Хаки свет экен. 800'dan. Шымы менен жокпу? Кыска көйнөктөр. Şıma da şular ece şıma meni. Канча дедиңиз шуну? 750 kılıp Башка vereyim. свети жокпу? Onun mınalar var mına 750'den kılıp vereyim şulardı. Шымы менен, э? Мыналардычы? Mınalarım 750 kılıp vereyim mınalardı yani bardığım. Bir onlar birinçidekiler 900'dan. 900'дөн, э, ушулар? Жакшы. Мына көйнөктөрдү айтып коесузбу? Узун көйнөктөр. 1000 сом. Мына ангорка көйнөкчү? Ангорка 1000 сом. Так, адам көп го. Канча көйнөктөр? 750? 700? Мына көйнөктөрдү тартып коеюн. Ке балам качып тур. Канча экен? Азыр. Сонун экен ошолордо. Мына жемишсиздики? Канча? 1200.
2200 so'm dedi. Жаңы ekan şular. Çoğun ayakları getiren yaşına koyuyor. Kaçanını alalım sen alalım. Хаки фиолетовый и бордовый цвет ekan. Qancha deydi? 750. Bunlar kaç? 750. Bularchi birde ekan. Bular novinka ko'ylaklar ekan. 750 deydi. Optoy senasi. 750. Senin 1100, 700 diyecek. 1100, 700. Buna ko'ylaklar çarpışma. Bunlar 750. Şular qancha ekan? Bunlar 850 diyecek. 800. Öyle şunu menen 800. 52. O ko'ylaklar qancha? Gucci. Buçular 750. Sepiçgerligen 750. Bularchi Bunlar 650, 750. 650, 750 dan ekan. Bu qancha? O Bunlar 1100 diyecek. 1100 seri bordoviy svetleri şunu menen 1100. Bu da o'shanda ya? Bu 800. 800 so'm ekan. Qanchadan? Qanchadan? Shular angorka ko'ylaklar. Qanchada yedingiz nonni? Qasini? 750. Alpaki ko'ylaklari. A bu shumi menen qancha ekan? Qisat menga yarashmaydi. Qancha ekan? Shumi menga 750 da. O'zligini o'lchab ko'rsin. Qaysi? Mana bundan yo'q ekan. Nima bo'ldi? Undan yo'q ekan. Xalatlar qancha? Kuymalar 650, zamorlar 550. Kiyimlar 650, zamoqlar 550 deydi. Danaga 650, 700 danaga. Bunalar qancha? 500'den. 750 bizdeki Taşkent vardı. Taşkent işte. 750 qanday svetleri var o'shani? Bardovi var, Bulat. O TV'deki 850'yi de ikinci. Bunu 800'den verdim. Onu bir sene kaldı durgan. Qaysi eng TV'den juqori? ikinci. Aldılar ben de tillasıp durgan. Aha. Pasteler 750. Kulağı jelkasida ham taşı var, etegi çoğunroq. Paltolar qancha? Palto 1200 verdim. 200. Nima ko'ylaklar? Mana o 1400 verdim. Mana 1250 verdim. 1250. 1250 shuba. O, mana o 1300 verdim. 1300 da shular. O. Mana 1200, manasını 1100. Qaysi 1200 shuba? Mana 1200. Bulcha. 1000 so'm. Qisqa ko'ylaklar bormi? Shular qancha? Aslında 700 nargis 8. Böyle lazım. Ha, ko'ylak menen shuni 800 deydi. Valla 550 lira. 550. Arkamda rasitkaları menen. 100'den bular. 500'den. Ova. Qanday rasmetler var? Kara 50'den 60 kadar. Ona gülbetler var 550'den. O hem 50'den 60 kadar. Köyün eşimleri var 600'den. Taştu ko'ylaklar qancha dedingiz? 1000 so'm. Bular 700 so'mdan aytdi. 1000 so'm. 1200 deydi. Troyka. Fiyoletoviy, rozовый svetleri var ekan. Xalatlar demek ki. Qayerda osh beryapsiz? Endi oshga bizni Optoy senasi. 680 demek yani optoy senasi. Toshkentda. O'tirib turing desangiz o'tirib turing. Bulardan qanday razmerlar var?
Kalktı 48, 50, 52, 400 var. Bardık 680 demek. Beş ay. 6 lira. Artı 5'ten 15'in 20 ötkenese girmiyor. Bambuklar kançalar? Kançam da 480'den dolarınız olup koysanlar. Yok 550 son 550. Bunlar 450. Bunlarınız 680'den. 680'den. Большой меркалар 780 eкен. Молодежныйлар 680. Kıska göynöktөр. 750 eкен. Шымы жоқ, kıska göynöktөр 750. 900 сом uzun göynöktөр. 900 сом.